Kani laging first time ta makalaag diring dapita. Di jud malikayan nga malipay ta og taman. Kani ding lugar mao dinhi Isla Hambungan. Basta isla na hisgutan, magpahimusod ta og taman sama sa ligo-ligo para makarelax ta og taman. Ug di pod malikayan nga natay sipots nga masud-an sama sa kinilaw ug kinhason nga perte ka presko. Basta lagi isla na hisgutan, di jud malikayan og ingani nga sud-an. Mao ni atong tirada para mabusog ta og taman. Og tara, uban nimi magpaisla. Let's go. Maayong adlaw mga Curbs TV. Diata karon sa pantalan sa Inabanga. Maong di ami karon kay moadto mi sa Isla Hambungan. Kani laging naipit mi sa lugar. Mangita mig pagi para makaparking mi sa tricycle nga among nasakyan. Unya napo koy nabantayan diri ang dapita. Na ako'y nakit-an diri nga nanudlot na. Pero inigdool nimo mga wa man sila. Unya ra pud ni sila magpakita kung layo na ta. Maro-maro pud ni sila ba. Nalabuan jud ko nila og kamaro. Wala po ko kahibaw og unsay nganaan ni nila. Unya dinaday pud ta magdugay diri guys. Mao day ni pantalan sa Inabanga. Sakto pod na diri ang nagtagbo namo. Unya na pud may kasakyan para sa Isla Hambungan. Ug dako po kong pasalamat sa nagdana ho. Mao ni kinakusgan na hong igagaw si Kuya James Simon Betor aka Dongmon Channel. Anta ato po ning suportahan ning ahong igagaw guys. Isa po ni ka-vlogger sa lungsod sa Danau. Di apo ko'y kauban diri ang ipaila-ila ninyo. Si Ronald Belia. Kani dayang nagtagbo namo diri Mao day ni kaigagawan o kaparentihan ni Kuya James Simon Betor. Mga bitor depo ni sila na adiri Kani lagi kay nakasakay naman ta sa bangka nga atong nasakyan karon. Naginahinay na tagpalayo sa daplin sa Inabanga. Kay taod-taod mo larga na ta. Sa di pa ta makalarga sa atong nasakyan karon, naasa tay sampiton ang gamhanan sa tanan para sa atong pagbiyahe. Safety ta permi. Unya wa dyan nagdugay nakalarga na ta. Mao din na view sa dagat nga atong nakit-an karon. Kung nakabantay mo kanang nay murag isla nga atong nakita sa layo. Mao din na atong anhaon. Mao na gitawag og Isla Hambungan. Ingon pagani sila kuno dire nga lami kuno didto liguan. Mong kaming tanan dire excited jud may nga makakita na didto Isa po ko ani nga wala pa kasuway og dong og isla. Sa wakas hapit na jud mi moabot. Layo pagani ta lami na tan-awon. Unsa nakaha og naduol na ta ani. Wa jud nagdugay nang abot na jud ta. Mao na dinhi gitawag og Isla Hambungan. Sakop gihapon ni siya sa Inabanga. Unya nangambak na dai mi dire para makita namo ang view aning dapita. Unya swerte pod mi pag-arhe. Kay wala mi pasagdi sa Ginoo sa amo ang pagbiyahe. Isa pa swerte mi kaayo sa panahon karon kay lami kayo og tempo. Siyempre nagdara pod mi og gasa diri sama sa lagot mon nga pagkaon. Sure ko nga malipay sila ani kay makakaon na pod sila og lagot mon nga pagkaon sama sa saging ug uban pa. Mao jud nay ganahan nila sa taga dinhi. Maong dili jud mabangbang ilang kalipay og magasaan sila og ingani. Pag human na mo og butang og mga gamit diri balik mi sa dagat kay maligo mi. Sa di pa mi maligo mag picture taking pa mi diri kay magpahimos pa mi sa lugar nga among naarhi diri. Bago pagalitan nin tamak sa tubig perti ng tinawang tubiga. Ingani kalami liguan diring dapita. Lami kayo balik-balik kaning lugara. Dili jud kamahayan. Lugar pa lang daan. Perte ng nindota. Kani ding isa ka kauban namo nagpalayo-layo na. Mangita ko no siya og kinason kay iya kunong kilawon. Kani ding likod mo din ilang mga bahay diri Unya sa kadugayan ng binarog na slide na. Ang kay di man maghinay. Maong nadamag na noon ka. Akara day pud sila diri nagpicture taking na pud ni sila. Kani laging makadong taog isla. Dami man dyan yung makadata og remembrance dinhing dapita. Maong magpahimos ta og picture. Labong napata diri Lami jud diri dapita kay makawala og problema. Sa mutatong wala ka move on kay gibuwagan sa una. Unya di ay to lami po dinhi kampingan. Magdala mo og tent diri Unya mag-overnight mo og udto. Nice siguro no. Kani laging nata sa isla di jud mahimo nga makaligo ta diri Pahimos ta kay perting tinawa. Sa sige na mo og kaligo diri ay ning abot nga gikan ng isda. Mao day ni ilang nakuha diri perting pagka-pers kuha. Kana bitong lami kayo sabon kay bago pagod ni silang nakuha. Isa pa mao na ilang gigamit nga bangka para pangisda ug mao po na ilang panginabuhi diri ngani sila kakugihan diri para sa ilang pamilya. Kay human naman mi og pangaligo nagikay na po ni sila diri kay magkilaw og duha ka klase nga isda. Kani laging nay maghinlo og isda diri nagkaos mig tubig sa dagat para ihinlo sa isda. Ag ato din kauban diri si Ronald Belia. Karon pa ko kailaan ning tawhana pero grabe po ni siyang pagkabuotana. Pag abot na mo sa balay dukdok na sa kinason si kuya diri Agngande ay aning kinhasona mao na gitawag nila og saang. Yan na lang gidukdok ag likod sa saang para makuha ang ilang unod. Kani lagi na curious pud tag unsaon maong ning suway pud ta diha Isa pod makatabang pud ta ni kuya.
Inganion ra na para dali na makuha. Unya pag human na og dokdok, suway sa tawgon say lasa sa saang. Wala pa man ko kasuway og kaon og ingani. Nagtan-aw pa gani ko ani, nagpanilap na kog sugod diri Maong ato do ning tilawan og kaon sama sa ingani ba. Sa sige kog tan-aw diri ag si kuya naghiwa sa lamas para ni sa kinilaw. Unya human na pog hinlo nila ag isda. Di era kay isda atong kilawon, naabot tay kinhason. Ingana kalami atong makaon karong adlaw. Kinilaw ray tirada. Ay human na maghiwa ag lamas, ato na po nang ibutang sa kinilaw. Kanay laging naay kinilaw, di jud mawa nato ng suka. Isa na sa makapalami og lasa sa atong kinilaw. Ug naa na po ng asin og bitsin. Pag human og timpla, mikos-mikos na dayon para ang lasa naa sa isda. Ang nakalami po diri ag paborito pa jay gipares ang mais. Isa po ni sa atong sudan karon. Mao nay kinhason nga saang. Mao nay banata nato dinhi para mabusog ta og taman. Ug mga una ta guys, music maestro. Amigong mga tunay bay, kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay, kumustahon ka? Nag-iya-iya, nagpakusgan, talagsa na mag-abot. Kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Ana tong usa nga pwede ba Sabado? Siya daw ang bahala, silim nung sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho. Pero okay ra bay, nakasabot ko. Asan ang uban bay, gimingon ako. Katong muhilak mahubog sa muta to. Kung mag-in-English bay murag kano. Naasitik tambag nga magminaro. Di kalikayan bay nga magbulag-bulag. Tuwan nas layo ang uban kay nilupad. Naay na si Manggay tungod nagpasagad. Wata mo kalimti bay sukad-sukad. Amigong mga tunay bay, kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay, kumustahon ka? Nag-iya-iya, nagpakusgan, talagsa na mag-abot. Kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Ana tong usa nga pwede ba Sabado? Siya daw ang bahala, silim nung sinako. Pag human na mo kaon, pahuway sa mi dire sa baybayon. Lami po dire hangin dire ang dapita. Samot kay nabusog na ka. Kunya da ito nagpasalamat po ko sa taga Isla Hambungan og sa pag-welcome dire ang dapita. Ilabi na sa nagdana ho dinhi. Tungod ani naka-experience ko og anhi og isla. Og di ade pud sila eskwelahan dire Hambungan Elementary School. Nya di na lang pud mi magdugay. Og siyempre salamat kayo sa pag-welcome ninyo dinhi. Og di jud mawa ning among kalipay nga nakaanhi mi dinhi. Sa di pa ni mahuman among video, nasa day ko i-shout out. Ilabi na katong nag-send na ho og stars. Special shout out day ko ni Ate Jingjing Traso. Og special shout out pod kay Alvin Chris kay Sombrero. Salamat sa walay undang nga suporta. Shout out kay Alona Manuel Traso. Shout out kay TG Sindrehas. Shout out Alex Maravillas. Shout out Joselito Oristila. Shout out Ate J Kingko Ayinto. Shout out kay Stephanie Sarabusing. Shout out kay Jonah Duabes Gonzaga. Shout out kay Ate G Maura Panyasco. Shout out kay Juliet Mike Papa. Shout out kay Bayon Pakansa. Shout out Rolando Sindrehas. Shout out kay Ate Mimit Bistal Sipidosa. Shout out kay Dimitri Ayinto. Shout out Adnomiar Anyasco. Shout out Marcial Suete. Shout out Anilin de las Alas. Shout out Garcia Carlo Mihasco. Shout out Israel Bautista. Shout out Giselle Tabornal Kabudbud. Shout out Jan Licauba. Shout out kay Kuya Agipo Milicio. Shout out Daiko ni Margie. Shout out pod ko kay Jimar Layan. Shout out Catherine Rose Milicio. Shout out Aileen Tabornal. Shout out Joram Gumapak Ayinto. Shout out Ren Jobs Mika. Shout out kay Agaw Dario Traso. Shout out pod ko kay Ariel Banyados. Shout out pod kay John Kirby Aranois. Salamat kayo sa nagpa-shout out. Ilabi na katong nag-share sa hong video. Ug siyempre katong nag-follow nako. Salamat sa walay undang nga suporta. Katong wala na shout out, sunod video na lang to. Unta nagmalipayon pud mo pirmi sa hong mga video. Sa muli natong pakikita. Paalam. Matik.